आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। गजवेल और कामारेड्डी से इंतखाबात में बैक वक्त हिस्सा लेने के सीआर का ऐलान। 119 के मुंजुमला मौजूदा 115 अरकान पर मुश्तमिल फहरिस्त की जारी। 7 हल्कों के मौजूदा अरकान टिकट से महरूम। हिंदुस्तान में तब्दीली का मिशन रहेगा जारी। इंतखाबात के बाद मुल्क भर का दौरा करने के सीआर का ऐलान। बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई पर रुकन कानून साज काउंसिल का भी तने किया मसर्रत का इजहार। पहली फहरिस्त की इजराई वजीर आला के सीआर का दिले रहना इक़दाम। महबूबनगर में 2 सितंबर को मुनक्किद होने वाले मेगा जॉब मेले में 10,000 अफराद को दी जाएगी मुलाजिमतें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। वजीर आला के सीआर केजी तक पीजी मुफ्त तालीम फराहम करने के अहद के पाबंद। कामारेड्डी जिले में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से वजीर सबिता इंद्र रेड्डी का खिताब। वनपति मैटरनल हेल्थ केयर सेंटर में एक ही दिन में 32 जजगियां। हुकूमत तेलंगाना की खुसूसी निगहदाश्त से अवाम में सरकारी अस्पतालों पर एतमाद में हुआ इजाफा। राज्यसभा में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर समेत 9 अरकान की हलफ बर्दारी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने तमाम 9 मुंतखब अरकान को दिलाया हलफ। और दिग्विजय सिंह ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का किया मुतालबा। कहा मरकजी हुकूमत ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर किसान मुखालिफ किरदार का किया मुजाहरा। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी सदर और वजीर आला के सीआर ने 2023 के असेंबली इंतखाबात के लिए 119 हल्कों के बिन जुमला 115 हल्कों के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। केसीआर ने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने 7 हल्कों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवारों को मौका फराहम किया है। वजीर आला केसीआर ने कहा कि वो गजवेल और कामारेड्डी निशिस्तों पर बैक वक्त इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फहरिस्त का ऐलान किया गया क्योंकि यह एक अच्छा लम्हा था। वजीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि कंटोनमेंट हल्के से इस मर्तबा सायन्ना की दुख्तर एल नंदिता को इंतखाब लड़ने का मौका फराहम किया गया है। सायन्ना जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। वजीर आला ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर 7 मौजूदा उम्मीदवारों को टिकट से महरूम रखा गया। वजीर आला ने कहा कि वैरा, आसिफाबाद, बूथ और उप्पल निशिस्तों पर उम्मीदवारों को तब्दील किया गया है। केसीआर ने कहा कि कौशिक रेड्डी हुजूराबाद में और सी लक्ष्मी नरसिम्हा वेमुलवाड़ा से मुकाबला करेंगे। कोरटला के एमएलए विद्यासागर राव की दरखास्त के मुताबिक यह सीट उनके बेटे संजय को अलाट की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि 4 हल्के नरसापुर, नामपल्ली, गोशा महल और जनगांव ज़ेर इल्तबा हैं और वो अभी इस पर गौर कर रहे हैं कि वहां किसको टिकट दिया जाए। जिन 7 हल्कों में मौजूदा अरकान असेंबली को तब्दील किया गया है उनमें तातिकोंडा राजैया, स्टेशन घनपुर, रेखा नायक खानापुर, सी रमेश वेमुलवाड़ा, गंपा गौतम कामारेड्डी, राठौड़ बापूराव बूथ, बीती सुभाष रेड्डी उप्पल और वैरा से रामलू नायक शामिल हैं जिन्हें इस मर्तबा मायूसी हुई है। वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि बीआरएस एक समंदर की तरह है और उन्हें टिकट न मिलने की वजह से मुतमईन होकर मुस्तकबिल को खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर उम्मीदवारों को जितवाएं, आने वाले दिनों में उन्हें भी अच्छे मौके मिलेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी जिंदगी सिर्फ एमएलए के तौर पर काम करने का नाम नहीं है। एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, एमपी जैसे बहुत से मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के चेयरमैन बनने के कई मौके मिलेंगे। केसीआर ने कहा कि उन्होंने माजी में भी ऐसा ही किया है और इस इलेक्शन में जबरदस्त कामयाबी हासिल करके तेलंगाना को बुलंदियों पर ले जाएंगे। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि इंतखाबात दीगर पार्टियों के लिए एक सियासी खेल और बीआरएस पार्टी के लिए एक काम है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल जायजे के बाद ही उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया गया। अगर वेंकट रमना रेड्डी को भोपालपल्ली में सीट दी जाती है तो मधुसूदन चारी उनके हामी होंगे। उन्होंने कहा कि महेंद्र रेड्डी ने तांडूर में भी पायलट रोहित रेड्डी की मदद की। केसीआर ने कहा कि तमाम एडजस्टमेंट की गई है और उम्मीदवारों की फहरिस्त बगैर किसी तनाजे के जारी किए गए हैं। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर टिकट हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। फहरिस्त में शामिल तमाम उम्मीदवार
अवाम में काम के एतबार से मकबूलियत रखते हैं। केसीआर ने कहा कि टिकट हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवार बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी बीआरएस डॉक्टर के केशवर राव, वजीर हरीश राव, बी सुमन और दीगर कायदीन मौजूद थे। बोथ खानापुर, आसिफाबाद, వైరా, మెట్పల్లి కోరుట్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ ఉప్పల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇవి మాత్రమే మారినాయి. ఓన్లీ 7 చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే నేను ఇంకో చోట కూడా పోటీ చేస్తున్నా కాబట్టి అది మార్పు కిందకి రాదు. ఈ కోరుట్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా విద్యాసాగర్ రావు గారు వారి సన్నుకి ఏమని చెప్పి కోరినారు. వారి ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా వాళ్ళు అభ్యర్థిస్తే మంచిది అని చెప్పి అతను కూడా అక్కడ యాక్టివ్గా డాక్టర్ సంజయ్ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. దాని ద్వారా వాళ్ళ ఇంటి విషయం అది ఆ ఎమ్మెల్యే గారి కోరిక మేరకే వారి సన్నుకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మిగతా అన్ని కూడా పాత ఉన్నాయి. ఒక 4 చోట్ల కొత్త ప్లేసెస్ ఉన్నవి. నాగజ్యోతి అభ్యర్థి ప్రెసిడెంట్ ములుగు జడ్పీ చైర్మన్, ములుగు నియోజకవర్గం నుంచి వారు పోటీ చేస్తారు. కంటోన్మెంట్లో దివంగత సాయన్న గారి డాటర్ లాస్య నందిత ఆ అమ్మాయి పేరు ఫైనల్ కావడం జరిగింది. హుజూరాబాద్లో కౌశిక్ రెడ్డి గారు, దుబ్బాకలో సిట్టింగ్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తారు. ఇవి మాత్రం ఉన్నవి. ఒక 4 నియోజకవర్గాలు ఇంకా కొంచెం పరిశీలన అవసరం ఉన్న దృష్ట్యా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అవి నేమ్లీ నర్సాపూర్, జనగామ, నాంపల్లి అండ్ గోషామాల్. ఇవి మాత్రం పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రాబోయే 3-4 రోజులలో మళ్ళీ ఒకసారి కమిటీ కూర్చొని దీన్ని కూడా ఫైనల్ చేసుకుంటాం. ఎవరెవరికైతే సీట్లు వచ్చినాయో వారందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. వారు ప్రగాఢంగా ప్రజల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ గుర్తింపు ఇచ్చి వాళ్ళకి సీటు ఖరారు చేయడం జరిగింది. వారు అద్భుతమైన విజయం సాధించాలని చెప్పి నేను నా ఆశీస్సులు కూడా అందజేస్తా ఉన్నా. నేను ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను. రాని అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో, పార్టీ అంటే చాలా పెద్ద సముద్రంలాగా ఉంటుంది. మల్టిపుల్ అవకాశాలు ఉంటాయి. రానంత మాత్రాన చిన్నబుచ్చుకొని హడావుడి పడి భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోవద్దు. మీరు పార్టీలోనే గెలిపించుకోండి. తప్పకుండా రాబోయే రోజులలో మీకు కూడా అవకాశాలు వస్తాయి. మంచి అవకాశాలు కూడా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే మొత్తం రాజకీయ జీవితం అంటే ఓన్లీ ఎమ్మెల్యేనే కాదు, ఎమ్మెల్సీ అవకాశం ఉంటుంది, రాజ్యసభ అవకాశం ఉంటుంది, ఎంపీ అవకాశం ఉంటుంది, చాలా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా చేసినాము కూడా అదే రకంగా ఈ యొక్క జాబితాను మీకు అందించడం జరిగింది. ఇవాళ నుంచి మీరు ప్రెస్ మమ్మల్ని వదిలిపెడతారని ఆశిస్తున్నాం. ఒక 4 మాత్రం ఉన్నాయి. మీకు యుద్ధాలు వేరే దగ్గర ఉంటాయి. ఇక అక్కడ కావాల్సిన వార్తలు ఉంటాయి మీకు. మేము ఎందుకంటే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఈ నిర్ణయం ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు శ్రావణ మాసంలో మంచి ముహూర్తం, ధనుర్లగ్నం వేద పండితులు నిర్ణయించిన దాన్ని బట్టి కరెక్ట్గా 2:38 తర్వాత అంటే అదే ప్రకారంగా ప్రెస్ రిలీజ్ చేసిన మంచి శుభగడియలో తప్పకుండా పార్టీ ఘన విజయం సాధించి తెలంగాణను ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకుపోవాలన్నటువంటి ఆలోచన ఉంది. మళ్ళీ ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇతర పార్టీలకేమో పొలిటికల్ గేమ్, ఎన్నికలు కొట్లాడడం. वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हिंदुस्तान में तब्दीली का उनका मिशन जारी रहेगा और इंतखाबात के बाद वो पूरे मुल्क का दौरा करेंगे। खासतौर पर महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए अवाम में हिंदुस्तान में तरक्की की तब्दीली के लिए बेदारी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क में तरक्की की अलामत के तौर पर उभरी है, जिसका नतीजा है कि वह हर शोबे में आगे बढ़ रही है। समझते हैं ना, एक बात तो तय है, 75 साल के आजादी के बाद आज हमारे आंखों के सामने जो भारत है दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पीने का पानी नहीं मिलता, ना ही बिजली मिलता है, किसानों का आत्महत्या थमने का नाम लेता है। तो भारत के सामने एक बात ऐसा है, परिवर्तित भारत ही
आज भारत के समस्याओं का समाधान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अब द स्टोरी, द ग्रोथ स्टोरी ऑफ ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, वेदर इट इज चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इन लोगों की कहानियां अगर देखा जाए तो आउट ऑफ बॉक्स जाके जिन्होंने काम किया है वहीं कुछ फल मिला है, उन देश आगे जा रहे हैं। हमारे पास भी हमारे देश में अच्छा मिसाल है बीआरएस पार्टी। बीआरएस जाके जो आउट ऑफ बॉक्स काम किया है उसी का नतीजा है आज तेलंगाना राज्य कईयों चीजों में सबसे आगे है। इतना कम उम्र वाला राज्य, इतने कम समय में आउट ऑफ बॉक्स जाके जो हमने काम किया है ना, उसीलिए हम इस तरीके से जीतते हैं और पब्लिक को भी जिताते हैं। ये काम पूरे भारत में होना चाहिए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये चुनाव होने के बाद मेरे पास विस्तार समय है, हम विशाल भारत में घूमने का भी प्रयास करेंगे, महाराष्ट्र के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी जाएंगे, हम पूरा प्रयास जारी रखेंगे। द मिशन टू चेंज इंडिया विल कंटिन्यू। अभी तो नहीं है ना, देखे ना आप, हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। This choice, no, I cannot stop him. He came to me, he joined BRS, I welcomed. If he wants to join other party, what can I do for that? We don't want to change because we want to change the whole India, and we are not in a hurry. We are वज़ीर आला केसीआर की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िम्मन में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद बीआरएस उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी जश्न का माहौल देखा गया, जहां उम्मीदवारों के हामियों ने आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की और बाज़ उम्मीदवारों ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर कारकुनों को उम्मीदवारों के साथ रक्स करता भी देखा गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को तेलंगाना भवन में 2023 के असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी किए जाने पर बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि यह तेलंगाना के लिए एक दिलचस्प और बाइस मसरत वक्त है। उन्होंने कहा कि आइंदा मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी के सरबराह और वज़ीर आला केसीआर ने 119 नशिस्तों के मुजुमला 115 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि अवाम वज़ीर आला केसीआर की दिलेराना क़यादत और बीआरएस हुकूमत के मौसर इंतजामिया पर इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए बीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर रुकन काउंसिल कविता ने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो काम करने वाली हुकूमत को पहचाने और उन्हें एक बार फिर इख्तिदार सौंपे ताकि रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की के सब गामजन किया जा सके। वज़ीर एक्साइज उसे डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर के शिल्पारामम में 2 सितंबर को मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 10,000 बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में मेगा जॉब मेले के पम्फलेट का रस्मी इजरा अंजाम देने के बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। గత సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు 17 ప్రాంతాలలో 17 జిల్లాల్లో జాబ్ మేళా నిర్వహించి 32,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజే ఇంటర్వ్యూ చేసి అదే రోజు నియామక పత్రాలు కూడా అందజేయడం. అదేవిధంగా ఇతర డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా హైదరాబాద్ లో అనేక సంస్థలు కూడా స్థానికులకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, దీంతో చాలా మంది కూడా జాబ్ మేళాలు పెట్టి న్యాక్ ద్వారా కావచ్చు వివిధ సంస్థల ద్వారా కూడా ఇవ్వడం. ఈరోజు మా శాఖ శక్తి ద్వారా 32,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చారు. గత సంవత్సరం మహబూబ్నగర్లో కూడా 2,800 మందికి ఇక్కడ జాబ్ మేళా చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. జీడిమెట్ల,
రాజేంద్ర నగర్, ఎల్బీ నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్లో అడ్వాన్స్గా కంపెనీలతో మాట్లాడి ఇంటర్వ్యూలు పెట్టి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చారు. ఈరోజు మొన్ననే 15 రోజుల క్రితం మహబూబ్నగర్లో ఉన్నటువంటి ఐటీ కంపెనీలో ఇక్కడనే జాబ్ మేళ పెట్టి టోటల్గా 750 మందికి నియామక పత్రాలు తొందరలోనే ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఆ రోజు చాలామంది యువకులు మేము ఏ ప్రాంతంలో అయినా పనిచేస్తాం, మాకు అవకాశాలు కావాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా అదే రోజు సెప్టెంబర్ 2 రోజు జాబ్ మేళ నిర్వహిస్తామని చెప్పి సెప్టెంబర్ 2 శిల్పారామంలో మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు 105 కంపెనీలతో మా అధికారులు సంప్రదించి ఆ 105 కంపెనీలలో జాబ్ వేకెన్సీస్ ఏవేవి ఉన్నాయో ఆ వేకెన్సీస్ అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి 105 కంపెనీలు సెప్టెంబర్ 2 రోజు మహబూబ్నగర్కి ఇక్కడ రాబోతా ఉన్నాయి. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आइंदा मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जहां जारी की गई, वहीं बीआरएस पार्टी की जानिब से जारी करदा इस पहली फहरिस्त में मौजूदा रुकन असेंबली नारायण खेड़ भोपाल रेड्डी को बीआरएस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से ऐलान करने पर एमएलए कैंप ऑफिस में जश्न मनाया गया। चुनांचे इस मौके पर रुकन असेंबली नारायण खेड़ भोपाल रेड्डी ने उन्हें हल्का असेंबली नारायण खेड़ की निशिस्त से बीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से ऐलान करते हुए तीसरी मरतबा मौका दी जाने पर वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से नहलाकर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस पुरमसरत मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने मुस्तकिल नारायण खेड़ में वाक़ राजू चौक पर आतिशबाजी करते हुए आपस में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन रुबीना बेगम नजीब, ZPTC लक्ष्मी बाई, रविंदर नायक, काउंसलर MA मजीद, साबिक मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन MA बासित, बीआरएस कायद मोहम्मद गौस चिश्ती के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। నారాయణఖేడ్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి గారికి 5వ పర్యాయం కూడా మరి వారికి టికెట్ డిక్లేర్ చేయడం ఇవాళ తెలంగాణ భవన్ నుండి ఇవాళ యావత్ నారాయణఖేడ్ ప్రాంతము మరి మారుమూల తాండాలు, గ్రామాలు, పట్టణాలతో పాటు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, అధికారులు కూడా సంతోషం, హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మరి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి నారాయణఖేడ్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి గారికి 5వ పర్యాయం కూడా మరి వారికి టికెట్ డిక్లేర్ చేయడం ఇవాళ తెలంగాణ భవన్ నుండి ఇవాళ యావత్ నారాయణఖేడ్ ప్రాంతము మరి మారుమూల తాండాలు, గ్రామాలు, పట్టణాలతో పాటు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, అధికారులు కూడా సంతోషం, హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మరి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి నారాయణఖేడ్ కాన్స్టిట్యూన్సీ जिले सिद्दीपेट के गजबेल हल्के से आने वाले मुजवजा असेंबली इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर आज यहां पार्टी कायदीन और कारकुनों ने प्रताप रेड्डी सदर रियासती जंगलात बोर्ड की क़यादत में जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे में शीरनी तकसीम की। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने बताया कि तीसरी मरतबा केसीआर गजबेल हल्के से शानदार कामयाबी हासिल करते हुए एक नई तारीख रकम करेंगे। इस मौके पर सदर बल्दिया राजामौली, जिला परिषद रुकन डॉक्टर P मल्लेशियम, सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, नायब सदर बल्दिया मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, रुकन हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान, काउंसलर M श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल रहीम, सैयद मतीन अहमद, डायरेक्टर मार्केट कमेटी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సంచలనమైనటువంటి ఎమ్మెల్యేల జాబితా విడుదల చేయడం, ప్రతిపక్షాలకి తలదన్నే విధంగా, ప్రతిపక్షాలకు దిమ్మ తిరిగే విధంగా వాళ్ళ 115 స్థానాలకి సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్తోనే డిసైడ్ చేయడం ఇది ఒక చరిత్ర. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం గత 9 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని వర్గాలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడం వల్లనే బంగారు తెలంగాణ దిశగా అడుగులు వేసింది కనుకనే ఇలా
ఆత్మవిశ్వాసంతో 115 మంది టికెట్లు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తనకున్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకునే విధంగా అభివృద్ధి చేసి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గాలన్నింటినీ కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసి గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారికి దక్కింది. కాబట్టి ఇవాళ 119 నియోజకవర్గాలలో మరి ఫ్రెండ్లీ ఇది ఎంఏఎంతో కానీ ఫ్రెండ్షిప్తోని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే 119 నియోజకవర్గాలకి గట్టిగా గెలిచే విధంగా ఇలా అభ్యర్థుల్ని నీటైనటువంటి అభ్యర్థుల్ని ప్రజలకు పంపించడం జరిగింది. మరి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇంకా 2 నెలలకి నోటిఫికేషన్ వస్తుండగానే ఇవాళనే ఎలాంటి కాంట్రవర్షన్ లేకుండా అందరు ప్రజలు కోరుకునేట్లుగా ఇలా ఎమ్మెల్యేల జాబితా బయటకు వచ్చింది. కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందు వరుసలో పెట్టుకోవాలంటే, భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మోడల్ కావాలనుకుంటే ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు గెలిచేది లేదు, సచ్చేది లేదు, డిపాజిట్ కూడా వచ్చేది లేదు. కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని యావత్ భారతదేశానికి మోడల్గా తీసుకెళ్లడానికి మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రండి, కండువా కప్పుకోండి. మన భారతదేశానికి वज़ीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी ने कहा कि महारत और हुनर किसी का नहीं होता, तलबा को मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके काबिल बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में तेलंगाना में सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल गया है। रियासती वज़ीर तालीम ने जिले कामारेड्डी के पेद्दा कोटबागल मंडल मुस्तकिर में 1,86 लाख रुपए की लागत से हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तामीर किए गए जिला परिषद स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत केजी ता पीजी मुफ्त तालीम फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2014-15 में तालीम के शोबे के लिए 9,000 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन अब ये बढ़कर 29,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने रियासत में 1571 गुरुकुल्स को अपग्रेड किया है। सविता इंद्र रेड्डी ने कहा कि हम हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 7,000 करोड़ से रियासत में 2,600 स्कूलों को तरक्की दे रहे हैं। उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों को स्कूलों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने का मशवरा दिया। सरकारी अस्पताल में जचगियों के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं, क्योंकि वनपर्ती मैटरनल हेल्थ केयर सेंटर में एक ही दिन में 32 जचगियां हुई हैं। इनमें से 17 नॉर्मल जचगी और 15 सीजेरियन थी। 13 खवातीन की यह पहली जचगी थी। नौजायद बच्चों में 20 लड़के और 12 लड़कियां हैं। वनपर्ती के सरकारी अस्पताल में 3 माह कबल 29 जचगियां हुई थी। इस नए रिकॉर्ड पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र कुमार ने डॉक्टरों और अमले को मुबारकबाद दी। जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा नारकटपल्ली अदंकी रोड पर उस वक्त पेश आया जब चेन्नई से ताल्लुकने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल की बस का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बस ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और 6 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद बस करीबी खेत में जा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी की हालत तशवीशनाक है। बस के 5 मुसाफिरीन भी इस हादसे में जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए मिरियालगुड़ा के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुक्काम ने मरने वालों की शिनाख्त छत्तीसगढ़ के रहने वालों के तौर पर की है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 21 ता 27 अगस्त रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर बारिश हुई। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद असेंबली हल्के से भारत राष्ट्र समिति ने तीसरी मर्तबा मौजूदा रुकन असेंबली वी सतीश कुमार को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है, जो कि आने वाले मुजवजा असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार होंगे। कबल अज़ीम 2014 और 2018 में हुए इंतखाबात में सतीश कुमार ने टीआरएस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की थी। अब तीसरी मर्तबा मुंतखब होकर वो हैट्रिक बनाने के ख्वाह हैं। अपनी उम्मीदवारी पर वी सतीश कुमार ने पार्टी के कौमी सदर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा के टी रामाराव, टी हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया। इसके अलावा इस तवक्को का इजहार किया कि तीसरी मर्तबा हुस्नाबाद हल्के से ज़ायदा 1 लाख वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे।
తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పేరుని అదేవిధంగా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని మంచి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకంలో కూడా నా వంతు కృషి చేసి నడిపిస్తా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఒకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మా ఉద్యమ నాయకుడు మా అధ్యక్షులు పెద్దలు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ खिदमत खल्क के जज्बे के तहत गरीबों और बेयारो मददगार लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहने वाले बीआरएस यूथ लीडर फतेह अफान की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने अपनी 40वीं सालगिरह के मौके पर सत्या सुंदर फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स, ऑर्फन्स फाउंडेशन में बैग्स और किताबें तकसीम किए। जिले निर्मल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया की लड़की से मोहब्बत की शादी कर ली। जिले की शास्त्री नगर कॉलोनी का रहने वाला कार्तिक आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उसकी मुलाकात हाना नामी लड़की से हुई। इन दोनों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा, जो प्यार में तब्दील हो गया। इन दोनों ने शादी का फैसला किया और दोनों ने अपने बुजुर्गों को इस शादी के लिए रजामंद किया। ग्रेजुएशन के बाद कार्तिक सॉफ्टवेयर के शोबे में काम करता है, जबकि हाना एक साइंसदान के तौर पर काम करती है। निर्मल के एक फंक्शन हॉल में हिंदू रिवायत के मुताबिक ये शादी अंजाम पाई। कुमरम्बी आसिफाबाद में एसबीआई वानखेड़ी के ब्रांच मैनेजर ने कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मैनेजर बी सुरेश साकिन चिंतागोड़ा मौजे मंछरियाल जिले ने शाम में 7 बजे अपना काम खत्म करने के बाद अपने साथ लाई गई कीड़ेमार दवा पी ली। इसको फौरी तौर पर आसिफाबाद के अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतरीन इलाज के लिए उसको करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुरेश के बाप ने पुलिस में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि सुरेश ने अपनी बीवी से कहा था कि दफ्तर में काम के बोझ की वजह से वो तनाव का शिकार हो गया है। काम के बोझ से निपटने में नाकामी पर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस इस बयान की जांच कर रही है। सुरेश के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 साला बेटा भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के निजामपट्टनम बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। इस वाकये में मां और 2 बच्चे लापता हो गए। एलाचिटला दबा गांव का रहने वाला सोम बाबू अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मछलियां पकड़ने कश्ती में रवाना हुआ था। जैसे ही ये कश्ती निजामपेट बंदरगाह के साहिल पर पहुंची, अचानक लहरों में इजाफे की वजह से कश्ती उलट गई। सोम बाबू ने किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की, ताहम उसकी बीवी साई वर्णिका, बेटा तनीश कुमार और तरुणेश्वर समंदर में लापता हो गए। माहीगीरों ने कश्ती उलटते देखकर हुक्काम को इत्तला दी। सोम बाबू ने साहिल पर आकर पुलिस से शिकायत की। हुक्काम ने माहीगीरों की मदद से लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।